ओम शांति। आज बाबा की 12 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात कर। अपने को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात कर। ऐसी दृष्टि पक्की करो, ऐसी दृष्टि पक्की करो, तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे, तो भूत प्रवेश नहीं करेंगे। जब कोई में भूत देखो, जब कोई में भूत देखो, तो उससे किनारा कर लो, तो उससे किनारा कर लो। तो आज के सारा दिन की प्रैक्टिस करब। आत्मा देखते हबे सबार मध्य। बाबा बोलছেন যদি देह देखी ताहले भूत प्रवेश करे जाबे, और यदि कारोर मध्य देखी जे भूत प्रवेश करे आछे, कोन भूत? विकार विकृतिर भूत यदि कार मध्य आछे देखছি, तो भूत ढुके थाकले लोकेर मध्य लोके की करे? साइड হয়ে যায়, না হলে ভূত ওকে ছেড়ে ওকে দৌড়বে। তাই জন্যে বাবা বলে आत्मा देखबे तो भूत प्रवेश करते पारबे ना। प्रश्न, बाप का बनने के बाद भी, बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं। बाप का बनने के बाद भी आस्तिक और नास्तिक बच्चे हैं। वो कैसे? बाबार ज्ञान पाবার आगे तो आस्तिक नास्तिक ठीक আছে। बाबा बोलছেন ज्ञान पाবার পরেও आस्तिक नास्तिक আছে। কিভাবে? उत्तर, आस्तिक वो हैं, आस्तिक वो हैं जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते। आस्तिक वो हैं जो ईश्वरीय कायदों का पालन करते। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते। और नास्तिक वो हैं, और नास्तिक वो हैं जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ, जो ईश्वरीय कायदों के खिलाफ भूतों के वश हो, भूतों के वश हो, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। भूतों के वश हो, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। आस्तिक बच्चे, आस्तिक बच्चे देह सहित, देह के सब संबंधों से, आस्तिक बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़
बुद्धि योग तोड़ अपने को भाई भाई समझते हैं, अपने को भाई भाई समझते हैं। नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं। नास्तिक देह अभिमान में रहते हैं। তো বাবা বলছেন বাবার হবার পরেও, জ্ঞান পাবার পরেও আস্তিক বাচ্চা কারা? যারা বাবার নিয়ম প্রমাণ চলে, দেহি অভিমানী থাকে, সর্বসম্বন্ধীগুলোকে আত্মা দেখে সেই রূপে ব্যবহার করে। আর নাস্তিক তারা যারা দেহ দেখে দেহ অভিমান মধ্যে থাকে আর লড়াই ঝগড়া করতে থাকে। তো বাবা বলছেন নিজেকে দেখো যে আমি বাবার আস্তিক বাচ্চা না नास्तिक बच्चा। ओम शांति। पहले पहले बाप बच्चों को समझाते हैं कि हे बच्चे, बुद्धि में सदा यह याद रखो कि शिव बाबा हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम शिक्षक भी है, सुप्रीम सतगुरु भी है। यह पहले पहले बुद्धि में जरूर आना चाहिए। तो शिव बाबा हलो आमार श्रेष्ठ बाबा, श्रेष्ठ टीचर और श्रेष्ठ गुरु। हर एक अपने को जान सकते हैं कि हमारी बुद्धि में आया व नहीं। अगर बुद्धि में याद आता तो आस्तिक है, नहीं आता तो नास्तिक है। स्टूडेंट की बुद्धि में फट से आना चाहिए कि टीचर आया है। घर में रहते हैं तो वो भूल जाता है। उस रुहाब से बहुत कोई मुश्किल समझते हैं कि हमारा सुप्रीम बाबा आया हुआ है। तो बाबा বলছেন ভগবান এখন এই পৃথিবীতে নিজের কাজ করতে এসেছে। তো সেই সময়ে আমি ভগবানের স্টুডেন্ট হয়েছি, শিষ্য হয়েছি, সন্তান হয়েছি। তো কেমনভাবে আমার চলা উচিত? আমার উপরে ভগবানের নজর আছে, তাই না? তো বাবা বলছেন সেই ভানে যেহেতু থাকে না যে আমার উপরে বাবার নজর আছে, তাই জন্যে সব কেননা যে টিচার যে স্টুডেন্টকে পড়ায় বা যে গুরু যে শিষ্যকে দীক্ষা দেয় তার উপরে তার নজর তো থাকে না যে কেমনভাবে চলছে। तो बाबा बोलছেন এটা भूले जाबे ना। वो टीचर भी है और वापिस ले जाने वाला सतगुरु भी है। याद आने से खुशी का पारा चढ़ेगा, नहीं तो अपने ही दुख दर्द दुनिया की छिछी बातों में भिन्न भिन्न ख्यालात में बैठे रहते हैं। তাই না? জীবনে প্রত্যেকের কর্মের হিসাব কিতাবের এ হচ্ছে একদম ইয়ার এন্ডিং না, শেষ, কল্পের শেষ। তো সেখানে হিসাব কিতাব যত উল্টো পাল্টা বেশি বেঁচে আছে সব আসবে। তো এই হিসাব কিতাবের সময় পরিস্থিতি দুঃখ সবার জীবনে আসবে, কিন্তু ভগবান উপরে বসে কি দেখছে? এই পরিস্থিতিগুলো বাচ্চাটা কোন স্থিতিতে পার করছে, তাই না? তো বাবা বলছেন যে বাবাকে ভুলে যাচ্ছে সেই দুঃখ দর্দের দুনিয়ার সেই ফালতু কথাগুলো মাথায় ঘোরাচ্ছে। আর যে বাবাকে ইয়াদ রেখেছে সে স্থিতি ভালো রেখেছে, যতই পরিস্থিতি দুঃখ দর্দওয়ালা আসুক। दूसरी बात बहुत करके बच्चों से पूछते हैं कि विनाश में बाकी कितना समय है। बोलो यह पूछने की बात नहीं है, पहले तो यह हमको किसने समझाया है उनको जानो। पहले बाप का परिचय दो, आदत पड़ी हुई होगी तो समझाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे।
बाप कितना कहते हैं अपने को आत्मा समझो, दूसरे को आत्मा की दृष्टि से देखो, परंतु वो दृष्टि नहीं ठहरती। বাবা কমপ্লেন করছেন, আমি বলি সবাইকে আত্মা দেখো, আর বাচ্চারা দেখে কত দেখে, কত পার্সেন্ট হবে? প্র্যাকটিস তো ন্যাচুরাল চাই। লাস্টের সময় কর্মাতীত কে হবে? সেই পরিস্থিতিগুলোতে অচল অডল স্থিতিওয়ালা কে হবে? যে আত্মা দেখার প্র্যাকটিসে পারফেক্ট হবে। যে দেহ দেখবে সে তো সেই সময়ে হলচলে চলে আসবে, মনে ডিস্টার্ব, ব্যর্থ সংকল্প চলা শুরু হয়ে যাবে। এই জন্যে কোন প্র্যাকটিস দরকার? সবাইকে আত্মা দেখার। ওই জন্যে তো মা দুর্গা যুদ্ধক্ষেত্রে আছে, শঙ্কর তপস্যা করছে, গণেশ বিঘ্ন বিনাশক আছে, তো তৃতীয় নেত্র খোলা আছে। তৃতীয় নেত্র বন্ধ থাকলে বিজয়ী হওয়া সম্ভব হবে না। तो रुपए से एक आना भी मुश्किल बैठता, जैसे बुद्धि में ठहरता ही नहीं। तो बाबा कहते दूसरे को आत्मा की दृष्टि से देखो, परंतु वो दृष्टि नहीं ठहरती। रुपए से एक आना भी मुश्किल बैठता, जैसे बुद्धि में ठहरता ही नहीं। यह कोई बाप श्राप नहीं देते, यह तो बाप समझाते हैं कि ज्ञान बहुत ऊंचा है, রাজাই স্থাপনা হতি হ্যায়। তাই না? বাবা বলছেন আমি কমপ্লেন করছি না যে বাচ্চাগুলো পাত্তা দিচ্ছে না। বাবা বলছেন এ পড়াকে এত সহজ বলে মনে করো না, এ খুব উঁচু পড়াই। আর এই পড়াইতে সত্যযুগে লক্ষ্মীনারায়ণের রাজধানী স্থাপন হবে। তো সেখানে আত্মা দেখার প্র্যাকটিস, তৃতীয় নেত্র যেন সারা দিন খোলা থাকে তার প্র্যাকটিস আজকে 100% করতে হবে। বাবা বলছেন 1 টাকার 1 আনা, বলে না 16 আনা হয় 1 টাকা। বাবা বলছে 1 আনাও এখনো হয়নি, 10%ও হয়নি, তাই না? বাবা বলছেন এবার কিন্তু 100 করতে হবে। तो रंक से लेकर राव बनाते हैं, राव थोड़े बनते हैं। বাবা বলছেন আমি তোমাকে একদম রাস্তা থেকে তুলে রাজা বানাতে চাইছি, বাদশাহ বানাতে চাইছি, আর তুমি এইটুকু করতে পারছো না। শুধু অ্যাটেনশনই তো দিতে হবে आत्मा देखार, बाकी रंग तो नंबरवार होते हैं। लास्ट नंबर वाले की बुद्धि में कभी कोई बात बैठ न सके। जे राजा होबे ना, बाबा कमप्लेन करছেন যে রাজা হবে না, তার বুদ্ধিতে যতই বাবা বলুক তৃতীয় নেত্র ধারণ করার কথা তার বুদ্ধিতে আসবে না। সে দেহই দেখতে থাকবে, দেহ অভিমানেই থাকবে, আর ঝামেলার মধ্যেই মাথা ঘুরাতে থাকবে। তো বাবা বলছেন যে রাজা হবার বাচ্চা সে বাবার কথার উপরে অ্যাটেনশন দেবে, আজকে সারা দিন তৃতীয় নেত্র খোলা রাখবে, आत्मा देखবে। तो पहले जब किसी को भी समझाते हो तो शिव बाबा का जो 32 गुणों वाला चित्र बनाया उस पर समझाना चाहिए। उसमें भी लिखा हुआ है सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सतगुरु है। पहले जब यह निश्चय होगा कि समझाने वाला सुप्रीम फादर है तो फिर संशय नहीं लाएंगे। बाप बिगर यह स्थापना कोई कर न सके। तुम जब समझाते हो कि यह स्थापना हो रही है तो उन्हों की बुद्धि में यह जरूर आना चाहिए कि इन्हों को समझाने वाला कोई है,
कोई मनुष्य मात्र तो ऐसे कह न सके कि यह राज्य स्थापन हो रहा है। বাবা বলছেন কোনো গুরু গোসাই এটা বলতে পারবে না যে আমি স্বর্গের রাজধানী বানাতে এসেছি। बाबा बोलছেন तो पहले पहले बाप का निश्चय पक्का कराना है। हमको परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। यह कोई मनुष्य मत नहीं, यह ईश्वरीय मत है। बाबा बोलছেন কে বলছে আত্মা দেখো, কে বলছে তৃতীয় নেত্র ধারণ করো। বাবা বলছেন এটা কোনো মানুষের কথা না, কোনো মানুষ গুরুর কথা না, এ তো শিব বাবার কথা, যাকে এত জল ঢালতে পুজো দিতে। বাবা বলছেন সে এসে বলছে তৃতীয় নেত্র ধারণ করো, তবে তো শিব শক্তি হবে, তবে তো শঙ্করের মতন তপস্বী হবে, গণেশের মতন সিদ্ধি स्वरूप आत्मा होवे। नई दुनिया तो जरूर बाप द्वारा ही स्थापना होगी। पुरानी दुनिया का विनाश यह भी बाप का ही काम है। यह निश्चय जब तक नहीं होगा तो पूछते रहेंगे कि कैसे होता है। इसीलिए पहले पहले तो श्रीमत की बात बुद्धि में बिठानी पड़े, तब आगे समझ सके। नहीं तो मनुष्य मत समझ लेते हैं। हर एक मनुष्य की मत अलग है, मनुष्यों की मत एक हो न सके। इस समय तुमको मत देने वाला एक ही है। তাই না, মানুষের মত কারোর সঙ্গে কারোরটা মেলে না। বাবা বলছে এই সময়ে মানুষের মতে চলতে হবে না, ভগবান এসছে শ্রেষ্ঠ মত দিচ্ছে, तो श्रीमते चलते হবে, श्रेष्ठ मते। उनकी श्रीमत पर कायदेशीर चलना वो भी बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, ऐसा समझो कि हम भाई भाई से बात करते हैं, तो फिर लड़ना झगड़ना कभी हो न सके। বাবা বলছেন আত্মা ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছি, একদম পাক্কা প্র্যাকটিস থাকুক, তাহলে কারোর সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট হবে না। देह अभिमान में आया समझो नास्तिक, देही अभिमानी नहीं है तो वो नास्तिक है। तो কোনো সম্বন্ধীকে অমুক সম্বন্ধে দেখলাম, আত্মা ভাই রূপে দেখলাম না, তো বাবা বলছে সে কি আছে, নাস্তিক আছে। देही अभिमानी बने तो समझो आस्तिक है। देह अभिमान बहुत नुकसानकारक है। तो বাবার জ্ঞানে চলেও যদি দেহ দেখলাম, দেহধারী সম্বন্ধী স্বরূপে দেখলাম, তো বাবা বলছেন সে নাস্তিক আছে। जरा भी लड़ते झगड़ते हैं तो समझो नास्तिक है। এখনো চলে লড়াই ঝগড়া, বাবা বলছেন তার মানে এখনো आस्तिक হওয়া যায়নি। तो बाप को जानते ही नहीं, क्रोध का भूत है तो नास्तिक ठहरा। কি বললো বাবা? রাগের ভূত মাথায় চড়ে, তো সেই মুহূর্তে কি হয়ে গেলাম, নাস্তিক বাচ্চা হয়ে গেল। बाप के बच्चों ভূত कहाँ से आया? ভগবানের সন্তান, তার মধ্যে ভূত কেমন করে আসবে? শিবকে বলে না ভক্তি মার্গে ভূতনাথ, ভূতেদের উপরে সে রাজত্ব করে, তাই না? ভূত তার কিছু বিগড়াতে পারে না, সে থাকেই শ্মশানে। তো শ্মশান মানে কোন শ্মশান? সব দেহধারীকে আত্মা দেখে, দেহ ছাই হয়ে গেছে দেখে, তাই না? দেহ মাটিতে মিশে গেছে দেখে। তো যে সবাইকে আত্মা দেখবে, দেহ নেই বলে দেখবে, সেই শ্মশানে বসে তপস্যা করছে, তাই না? तो क्रोध का भूत है तो नास्तिक ठहरा,
बाप के बच्चों, भूत कहाँ से आया? वो आस्तिक नहीं ठहरा, যেই মুহূর্তে ভূত চেপেছে বাবা বলছেন সে আর আস্তিক নেই, সে ভগবানের পথে নেই, সে ভগবানের পথ থেকে শয়তানের হাত ধরা শুরু করে দিয়েছে। भल कितना भी कहे हमारा बाप में प्यार है, বাবা বলছেন যতই বলুক বাবাকে ভালোবাসি, বাবা মানবে না। বলে ভগবানকে ভালোবাসো তো ভগবানের কথাকেও তো ভালোবাসতে হবে, परंतु ईश्वरीय कायदे के खिलाफ बात करते तो उन्हें रावण संप्रदाय का समझना चाहिए। देह अभिमान में है। বাবা বলছেন যদি ভগবানকে ভালোবাসো তো ভগবানের মতে চলবে, রাবণের মতে চলবে আর বলবে আমি ভগবানকে ভালোবাসি। तो बाबा बोलছেন कोई में भूत देखो বা दृष्टि खराब देखो तो हट जाना चाहिए। বাবা বলে না দুনিয়ার নজর শূর্পণখাতে ভরে গেছে। বাবা বলছেন খারাপ নজরে কেউ দেখবে তো সেখান থেকে সরে যাও। দুনিয়াতে তারও কমি নেই, ক্রোধেরও কমি নেই, তো খারাপ নজরেরও কমি নেই। भूत के आगे खड़ा रहने से भूत की प्रवेशता हो जाएगी, তাই না? কেউ যদি খারাপ নজরে দেখে বাবা রাস্তা কাটো সেখান থেকে, এ তো আসুরি দুনিয়া, তাই না? भूत भूत में लड़ पड़ते हैं, भूत आए तो पूरा नास्तिक है, देवताएं तो सर्वगुण संपन्न होते हैं, वो गुण नहीं है तो नास्तिक हैं। नास्तिक वर्षा थोड़े लेंगे, जरा भी खामी नहीं होनी चाहिए। বাবা কেমন দেবতা বানাবে, এইটুকুও তার মধ্যে কমি থাকলে চলবে না, এইটুকুও খুঁত চলবে না, তাই না? কেউ আঙ্গুল তুলে দেবে যে এই দেবতার মধ্যে এটা খুঁত আছে, সে খণ্ডিত দেবতা, সে সত্যযুগের তো যাবে না। तो बाबा बोलছেন नहीं तो बहुत सजा खाकर प्रजा में जाना पड़ेगा, भूत से दूर रहना चाहिए, তাই না? যদি সত্যযুগে যাবে সাজা খেয়ে যাবে তো প্রজা হবে, রাজ পরিবারের তো হবে না। भूत का सामना किया तो भूत आ जाएगा, भूत से कभी सामना नहीं किया जाता, उनसे जास्ती बात भी नहीं करनी चाहिए। যে বেশি রাগ করে, যার নজর খারাপ, বাবা বলছেন ওদের সঙ্গে বেশি কথা বলা দরকার নেই। बाप कहते हैं यह है भूतों की दुनिया, भूत जब तक निकले नहीं हैं तो सजाएं भी खानी पड़ेगी, पद भी पा नहीं सकेंगे। কোনো দিন দেখেছেন ভূত ঝাড়ানোর? অন্য কারো ভূত ঢুকে আছে আর বেচারাকে এত পিটানি পিটাবে, তার কোনো দোষ নেই, অথচ তাকে পিটাবে ধরে ওঝা। কালকেই একটা ফোন এসেছিল, বলছে চোখ থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, এমন পিটানি পিটাচ্ছে সে বাচ্চাটাকে, ভূতে ধরেছে। তো বাবা বলছেন যে চিন্তা করো, তো ভূত ছাড়ানোর জন্যে পানিশমেন্ট খেতে হয়, এই জন্যে আগে থেকে ভূতকে ঢুকতে দেবে না, যাতে পানিশমেন্ট খেয়ে ছাড়িয়ে ভাগাতে হবে। পদ ভি পা नहीं सकेंगे, তাই না? ভূতে ঢুকে যাচ্ছে, আমার কন্ট্রোল নেই নিজের উপরে, আত্মার ভিতরে শক্তি নেই, তো তাকে রাজ পরিবারের বানাবে, তাকে রাজা বানাবে? তো ভূতেদের উপরে রাজত্ব চাই তো। लड़ाई तो एक ही है, कोई राव बन जाते, कोई रंक बन जाते, राव की दुनिया थी, अभी रंकों की दुनिया है, सब में भूत है, भूत निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा मुरली में बहुत समझाते हैं
किस्म किस्म के स्वभाव होते हैं, बात मत पूछो, তাই না? ভগবান তো সবাইকে মাস্টারপিস দেবী দেবতা বানিয়েছিল। এখন এমন এমন সংস্কার সব দেবী দেবতা আত্মার মধ্যে চলে এসেছে যে ভগবানও নিজের রচনা দেখে ওয়ান্ডার খাচ্ছে যে বাবা কি কি সব স্বভাব এসছে, হ্যাঁ, ভাবা যাচ্ছে না। যেরকম আজকালের মাতা পিতারা, হ্যাঁ, আজকালের বাচ্চাদের সংস্কার দেখে অবাক হয়ে যায় না যে আমরা তো এরকম ছিলাম না, এরা সব এইগুলো কোত্থেকে শিখলো, তাই না? তো বাবা বলছেন এই হচ্ছে কলিযুগের প্রভাব। बात मत पूछो तो प्रदर्शनी आदि में पहले पहले बाप का परिचय देना है। बाप कितना लवली है, वो हमको ऐसा देवता बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए। देवताएं थे सतयुग में, तो जरूर उनसे पहले कलयुग था। यह सृष्टि चक्र का ज्ञान भी तुम बच्चों की बुद्धि में अब है। वहाँ यह ज्ञान इन देवताओं में नहीं रहेगा। अब तुम नॉलेजफुल बनते हो, फिर पद मिल गया तो नॉलेज की दरकार नहीं, তাই না? কত বাজে ছিলাম। বাবা বলছেন এটা মনে রাখতে হবে না যখন তুমি দেবী দেবতা হবে, তাই না? এগুলো মনে থাকলে তো হয়ে গেল। यह है बेहद का बाप, जिससे 21 पीढ़ी तुमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। बाबा सदैव समझाते हैं कि हमेशा समझो कि शिव बाबा हमको समझा रहे हैं। शिव बाबा इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं, তাই না? বাবা বলছেন নিমিত্ত যে কেউ হতে পারে, কিন্তু পড়াচ্ছে তো শিব बाबा। वो हमारा बाप टीचर गुरु है। यह है बेहद की पढ़ाई। तुम समझते हो पहले हम तुच्छ बुद्धि थे। इस कॉलेज का कोई को जरा भी पता नहीं है, इसीलिए समझाने के समय अच्छी तरह से घोट घोट कर समझाओ। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं। बाप ने समझाया है श्री कृष्ण का कोई चरित्र ही नहीं, सिवाय शिव बाबा के ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चरित्र हो न सके। चरित्र है ही एक का, जो मनुष्य से देवता बनाते हैं, विश्व को हेबिन बनाते हैं। तुम उस बाप की श्रीमत पर चलते हो, बाप के मददगार हो। बाप नहीं होता तो तुम कुछ भी कर नहीं सकते। তো বাবা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? ব্যাকবোনে। বাবা যদি পিছনে শক্তি না দিত তাহলে আমরা কিছু করতে পারতাম না। तुम अभी वर्थ नॉट ए पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हो। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम सब जान गए हो। तो पहले पहले है बाप का परिचय। सतयुग में देवताओं की बेहद की बादशाही है, उनके राज्य में और कोई था नहीं। अभी तो कलयुग है, कितने ढेर धर्म हैं, वो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कब स्थापना हुआ, यह कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों की भी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो पहले बाप की महिमा पर अच्छी तरह से समझाना चाहिए। हम जानते हैं जरूर बाप से हमको पहचान मिली है। बाप कहते हैं सर्व का सद्गति दाता भी मैं हूँ। कल्प कल्प मैं तुम बच्चों को राय देता हूँ कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो, तो आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। आत्म अभिमानी भव।
তো আজকের পুরো মুরলীর বাবা ডাইরেকশন, आत्मा भावो, आत्मा देखो और आत्म अभिमानी थको। दूसरे को भी आत्मा समझने से तुम्हारी क्रिमिनल आई नहीं होगी। आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है। हम आत्मा हैं, यह आत्मा है, यह पक्का करना है। চোখের থেকে ক্রোধের আগুন বেরোলো বা খারাপ নজর বেরোলো, তো বাবা বলছেন পাপের খাতা শুরু হয়ে গেল। তো বাবা বলছেন এমন আত্মিক দৃষ্টি থাকতে হবে যে এক তো মিঠা দৃষ্টি হবে, শুভচিন্তক দৃষ্টি হবে, আত্মা ভাই প্রতি হবে। तो बाबा बोलचन यह पक्का करना है। आत्मा ही शरीर द्वारा कर्म करती है। हम आत्मा हैं, यह आत्मा है, यह पक्का करना है। तुम जानते हो पहले पहले हम 100% पावन थे, फिर पतित बने। आत्मा बुलाती है कि बाबा आओ। आत्मा का अभिमान पक्का रहना चाहिए और संबंध सब भूल जाना चाहिए। बाबा बोलছেন দেহের সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ। বাবা বলছেন নামে ডাকো, যে ছেলে আছে, মেয়ে আছে, নাতিপোতা আছে, বাবা বলছেন ভলে বলো এ সম্বন্ধী, কিন্তু বুদ্ধি থেকে কি বুঝতে হবে, প্রত্যেকটা মানুষের সঙ্গে আমার একটাই সম্পর্ক আর সম্বন্ধ, চাহে ঘরে চাহে বাইরে, সে হচ্ছে আত্মা, শিব বাবার সন্তান, আমার আত্মা ভাই, তাই না? আর দ্বিতীয় কোনো সম্বন্ধ কোনো আত্মার সঙ্গে নেই। हम आत्मा स्वीट होम में रहने वाली हैं, তাই না? যদি কেউ আমার সম্বন্ধী আজকে হয়েছে, তো কেন হয়েছে? কোনো লেনদেন বাকি আছে। ওর যা পাওনা ওকে ফিরিয়ে দেব, বা আমার যা প্রাপ্তি সেটা সে দিয়ে দেবে, তারপরে আর ওকে চিনব পর্যন্ত না। মনে আছে আগের জন্মে কে ছিল কে? হয়তো সে আপনার সামনেই থাকে, সামনে বাড়িতে থাকে, হয়তো সে আপনার সামনে দিয়েই যাচ্ছে, হসপিটালে যাচ্ছে, কোনো চিন্তা আছে? কোনো টেনশন আছে? হ্যাঁ, আর যখন এই জন্মে কারোর কিছু হয়ে যায় তো কি টেনশন হয়? হয়তো আগের জন্মের প্রিয় ব্যক্তি ছিল, কিন্তু সামনে দিয়ে হসপিটালে যাচ্ছে, চুপচাপ বালকনি থেকে দেখছে, কোনো ফিলিংস নেই, তাই না? তো কি ওয়ান্ডারফুল না আত্মার যাত্রা। দেনা পাওনা শেষ হলো, তো ফিলিংসও শেষ হয়ে গেল, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন সবাইয়ের প্রতি কি মনে করো, আত্মা ভাব রাখো, একটাই সম্পর্ক, মিষ্টি সম্পর্ক। तो बाबा बोलचन हम आत्मा स्वीट होम में रहने वाली है, यहाँ पाठ बजाने आए हैं। यह भी तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है जिनको याद रहती है, भगवान पढ़ाते हैं। कितनी खुशी रहनी चाहिए, भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम कहेंगे हम उनके सिवाय और कोई को याद नहीं करते। बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंध तोड़ माँ में कम याद करो, तुम सब ब्रदर्स हो। तो आज के बाबा बार बार বোঝাচ্ছে সব মানুষগুলোকে আত্মা ব্রাদার্স মনে করো, সবাই তোমার ব্রাদার্স, আর তুমি হলে শিব বাবার সন্তান, সবাই শিব বাবার সন্তান। कोई मानते हैं कोई नहीं मानते हैं तो समझो नास्तिक है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो पावन होने चाहिए। বাবা বলল না চোখ ক্রিমিনাল হলে চলবে না, চোখের থেকে রাগ বেরোচ্ছে তো ক্রিমিনাল আই হলো।
চোখের থেকে খারাপ নজর আছে। তো বাবা বলছেন ক্রিমিনাল আই হলো, সিভিল আই, দেবতাদের আই তো হলো না। তো বাবা বলছেন নজর রাখো নিজের উপর। तो बाप को बुलाते हैं, बाबा आकर हमको पावन विश्व का मालिक बनाओ। तो आगे চোখকে পাবন করতে হবে, চোখকে পবিত্র করতে হবে। দেবী দেবতাদের দৃষ্টি কেমন থাকে? सतयुग में तो पावन होने की बात ही नहीं। पहले तो यह समझो कि यह शिव बाबा है, इनसे नई दुनिया स्थापना होती है। अगर पूछे कि विनाश कब होगा तो बोलो पहले अल्प को समझो। अल्प को नहीं समझा तो पीछे की बात बुद्धि में कैसे आएगी? आगे ভগবানকে তো বুঝো, তারপরে তো বিনাশ আর স্থাপনা বুঝবে। हम सत्य बाप के बच्चे सत्य बोलते हैं। हम कोई मनुष्य के बच्चे नहीं हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। भगवानोबाज, भगवान उसको कहा जाता है जो सभी ब्रदर्स का बाप है। मनुष्य अपने को भगवान कहला न सके। भगवान तो निराकार है, वो बाप टीचर सतगुरु है। कोई मनुष्य बाप टीचर सतगुरु हो न सके। कोई भी मनुष्य किसी की सदगति कर नहीं सकते, भगवान हो न सके। बाबा है पतित पावन, पतित बनाता है रावण। बाकी यह सब हैं भक्ति के गुरु। यह भी तुम समझते हो, जो यहाँ आते हैं वो आस्तिक तो बनते हैं। बेहद के बाप पास आकर निश्चय करते हैं, यह हमारा बाप टीचर गुरु है। जब कंप्लीट दैवी गुण आ जाएंगे तो लड़ाई भी लगेगी। তো কখন লড়াই শুরু হবে? যখন বাচ্চাদের মধ্যে দৈবী গুণ চলে আসবে। কোন বাচ্চাদের মধ্যে? কোন বাচ্চাদের মধ্যে দৈবী গুণ চলে আসবে? সবার মধ্যে নয়। বাবার যত রাজা রাজ পরিবার চাই 16,108, ওরা পুরো দৈবী গুণে ভরে যাবে। আর বাদ বাকি যে প্রজা হবে, দাসদাসী হবে, ওদের দৈবী গুণে ভরার জন্যে বাবার কাছে অন্য কায়দা আছে। কেননা বাবা যত সময় দিয়েছে সে সময়ের মধ্যে ওরা নিজের থেকে তো চেষ্টাই করবে না যে দৈবী গুণে ভরি, তো ভরবে কি করে? তো লাস্টে তো বাবার অন্য কায়দা দিয়ে ওদেরকে দৈবী গুণে ভরতে হবে, তাই না? ওই জন্যে এটা ভাববে না যে সবার মধ্যে তো দৈবী গুণ আসেনি, তো সময় কাছে আসেনি, এটা ভাববে না, তাই না? তো 16,108 রেডি হয়ে গেল, তো বাবার ধর্মরাজের রূপও শুরু হয়ে যাবে। বাদ বাকি যারা থাকবে ওদেরকে বাবা তৈরি করার লাস্টের সময় কোমরশালায় কি হয়? রাত জেগে জেগে কাজ করে, তাই না? যাতে কাজটা কমপ্লিট হবে, সারা রাত ঠুক ঠাক চলতে থাকবে, তাই না? তো ওই রকম। তো বাবা বলছেন লাস্টের সময়ে সবার পনিশমেন্ট বিভৎসভাবে শুরু হবে চারিদিকে, কেননা কমপ্লিট হলো না তো নিজের থেকে। এই জন্যে বাবা বলছেন এখনও সময় আছে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়নি, অত পর্যন্ত নিজেকে দিব্য গুণে ভরে নাও, তাই না? समय अनुसार तुम खुद समझेंगे कि अब कर्मातीत अवस्था को पहुँच रहे हैं। তো সে সময়ও আসবে যখন আমরা নিজে থেকে বুঝতে পারবো যে আমার মন চারিদিক থেকে যেন গুটিয়ে যাচ্ছে, তাই না? সবই করছি, সবির মধ্যে আছি, কিন্তু ন্যাড়া প্যারা করতে হবে তাই করছি। বাদ বাকি বুদ্ধি এখানে কোনো ইন্টারেস্ট, কোনো রুচিতে নেই, তাই না? तो बाबा बोलचन अभी कर्मातीत अवस्था
हुई कहाँ है। अभी बहुत काम है, बहुतों को पैगाम देना है। बाप से वर्षा लेने का तो सबको हक है। अब तो लड़ाई जोर से होगी, फिर यह हॉस्पिटल डॉक्टर आदि कुछ नहीं रहेंगे। অনেক লোকেরা কি বলে, লাস্টের সময় মেডিকেল ট্রিটমেন্ট করতে হবে না, তো লাখ লাখ টাকা মেডিকেল ট্রিটমেন্টে লাগে, তাই না? বাবা বলছেন এমন সারা দুনিয়া হবে, এমন রোগ ব্যাধি হবে, ডক্টরও হসপিটালও কোনো কাজে আসবে না। 1000 টাকা পয়সা নিয়ে ঘুরতে থাকবে, কিন্তু সে তো রিহার্সাল বাবা দেখিয়ে দিয়েছে না করোনার সময়। টাকা নিয়ে ঘুরতে থাকো, কিন্তু একটা বেড আর সে পাচ্ছে না, তাই না? तो बाबा बोलছেন, बाप बच्चों को सम्मुख समझा रहे हैं कि तुम आत्माएं 84 जन्म शरीर धारण कर अपना पाठ बजाती हो। तो যদি মার খেতে হবে, হিসাব চুক্তি করতে হবে, পানিশমেন্ট পেতে হবে, তো ডাক্তার আর হসপিটাল আর টাকা পয়সা কিচ্ছু করতে পারবে না, তাই না? এই জন্যে বাবা বলছেন নিজের বিকর্ম নিজে विनाश आगे থেকে कर। किसी के 70-80 जन्म भी होंगे, अभी जाना तो सबको है, बिना सोना है। अपवित्र आत्मा तो जा न सके, पावन होने के लिए बाप को जरूर याद करना है, मेहनत है। 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनना है, कोई कम बात है क्या? मनुष्य तो कह देते फलाना फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे स्वर्ग है कहाँ, कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चों को बड़ी खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। खुशी एक होती है स्थायी, दूसरी होती है अल्पकाल की। বাবা বলছেন এক হলো অল্পকালীন খুশি, আর এক হলো স্থায়ী খুশি, তাই না? শ্রীকৃষ্ণকে বলে না সত্যচিত্ত আনন্দ স্বরূপ, মানে সদা তার চিত্ত মানে মন আনন্দে থাকে, অতীন্দ্রিয় সুখে থাকে। তো বাবা বলছেন ওই রকম হতে হবে। पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो खुशी क्या होगी। তো বাবার কথাই না পড়াশোনা করছি না সেবা করছি, তো খুশি কোত্থেকে পাব? आसुरी गुणों को भगाना है, बाप कितना समझाते हैं, कर्म भोग कितना है। তো বাবা বলছেন আসুরি অবগুণগুলো বাছাই করে করে রিজেক্ট করো, তবে তো পালাবে। আর ওদেরকে ডনলপ সেট দিয়ে রেখে বসে থাকলে পালাবে? তো বাবা বলছেন ওদেরকে রিজেক্ট করো আর দিব্য গুণকে আহ্বান করো, তবে তো গুণে ভরপুর হবে। जब तक कर्म भोग है तो यह निशानी है, अभी तक कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है, अभी मेहनत करनी है, कोई भी माया के तूफान न आए। तो कर्मातीत अवस्था माने कर्म भोग कोनो इफेक्ट ফেলছে না, সেই রকম होते হবে। बच्चों को यह निश्चय है कि बाप ने हमको अनेक बार मनुष्य से देवता बनाया, यह बुद्धि में आए तो भी अहो सौभाग्य। यह बेहद का बड़ा स्कूल है, वो होता है हद का छोटा। बाप को तो बहुत तरस पड़ता है, कैसे समझाऊं? कोई से तो अब तक भी भूत निकले नहीं हैं, दिल पर चढ़ने बदले गिर पड़ते हैं। कई बच्चियां तो तैयार हो रही हैं अनेकों का कल्याण करने के लिए, তাই না? বাবা বলছেন অনেক বাচ্চা আছে উঠতে উঠতে পড়ে যায়, আবার উঠতে উঠতে পড়ে যায়। বাবা বলছেন এখন অনেক বাচ্চারা বাকি তৈরি হবার জন্য। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ, कोई भी बात ईश्वरीय कायदे के खिलाफ नहीं करनी है। किसी में भी अगर भूत की प्रवेशता है, किसी में भी अगर भूत की प्रवेशता है या दृष्टि खराब है, या दृष्टि खराब है, तो उसके सामने से हट जाना है, तो उसके सामने से हट जाना है। उनसे जास्ती बात नहीं करनी है, उनसे जास्ती बात नहीं करनी है। कार ভিতরে রাগ প্রবেশ হয়ে আছে, নজর খারাপ আছে, বাবা বলছেন একদম ওর থেকে কিনারা করতে হবে, সাইড হতে হবে। दूसरा, स्थायी खुशी में रहने के लिए, स्थायी खुशी में रहने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आसुरी गुणों को निकाल, आसुरी गुणों को निकाल, दैवी गुण धारण कर। आसुरी गुणों को निकाल, दैवी गुण धारण कर। आस्तिक बनना है। आसुरी गुणों को निकाल, दैवी गुण धारण कर, आस्तिक बनना है। तो बाबा बोलছেন কাজ করো। কিসের উপরে? আসুরি গুণগুলোকে রিজেক্ট করব আর দৈবী গুণগুলোকে আহ্বান করব, ধারণ করব, যাচাই করব কতটা আছে। वरदान, निश्चय और नशे के आधार से, निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले, निश्चय और नशे के आधार से हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव, सिद्धि स्वरूप भव। योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो, योग द्वारा अब ऐसी सिद्धि प्राप्त करो जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए, जो अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। निश्चय और नशा
निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे, आगे चलकर ऐसे पेपर भी आएंगे जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी, जो सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। लेकिन निश्चय नशा और योग के सिद्धि की शक्ति सूखी रोटी को भी नरम बना देगी, सूखी रोटी को भी नरम बना देगी, परेशान नहीं करेगी। लेकिन निश्चय नशा और योग के सिद्धि की शक्ति सूखी रोटी को भी नरम बना देगी, परेशान नहीं करेगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो, आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता, तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। आप सिद्धि स्वरूप की शान में रहो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। कोई भी साधन है, कोई भी साधन है तो आराम से यूज करो, तो कोई भी साधन है तो आराम से यूज करो। लेकिन समय पर धोखा न दे, लेकिन समय पर धोखा न दे, यह चेक करो। लेकिन समय पर धोखा न दे, यह चेक करो। তো বাবা বলছেন কতটা নিশ্চয় বাবার উপরে আর কতটা নেশা সত্যের পথের উপরে। বাবা বলছেন এটাই লাস্টে পরিস্থিতির উপরে বিজয়ী বানাবে, তাই না? পুরীর মালিকাতে লেখা আছে না, লাস্টের সময়ে বিনাশ হবে, মানে ভগবানের ধর্মরাজের রূপ হবে 14 বছর। আর সেটাতে এমন সময় আসবে চারিদিকে দুর্ভিক্ষ হবে, অকাল পড়বে। আর এমন সময় আসবে কদিন ধরে সূর্য দেখা যাবে না, কোনো গাছে একটা পাতা থাকবে না। তখন মানুষ খিদের জ্বালাতে মানুষকে ধরে মেরে খেতে শুরু করে, তাই না? তো কি বিভৎস বর্ণনা ভাবুন। তো বাবা বলছেন তখন রুটি
রুটি কি পাবে তখন, শুকা রুটিও পাবে কিনা সন্দেহ আছে। বাবা তো বাবার বাচ্চাদেরকে আগে থেকে ট্রেনিং দিচ্ছে না, মাউন্ট আবু যাওয়ার সময়, এদিক যাওয়ার সময়, ওদিক যাওয়ার সময় কি খাবার খাও, বাসি খাবারই তো খাও, তাই না? তো বাবা বলছেন প্র্যাকটিস যদি থাকে তবে ওই সময় খিদের উপরেও বিজয়ী হয়ে যাবে। কিন্তু পাক্কা করে নিতে হবে যে আজকে যেই সাধনগুলো আমার কাছে আছে সেই সাধন হয়তো কালকে আমার কাছে নাও কাজে আসতে পারে। কেননা একটা যদি ভূকম্প হয়, নেপালে দেখেছেন না কি হয়েছিল, সব ধনী গরিব সব লাইন দিয়ে বসে আছে বাইরে, ঘরগুলো তো ভাঙা, কোথায় বসবে, তাই না? আর কি ওই চাল, চিড়ে চাল কি দেবে তার জন্য হাত পেতে বসে আছে, 3 দিন ধরে খাবার নেই। উড়িষ্যাতে তো 6 দিন ধরে খাবার ছিল, তাই না? সোনার আংটি দিলেও বলছে না না ভাত দেওয়া যাবে না, হোটেলগুলোতে তো ভাত রান্না হচ্ছে, দেবে না। হ্যাঁ, তো চিন্তা করো তো, যে ঘর বাড়ি সাধন সুবিধা সেও আমার কাছে থাকবে এর কোনো গ্যারান্টি নেই। যে বাল বাচ্চা নাতিপতি কে কোথায় ভেসে চলে যাবে, না মাটির ভিতরে অর্ধেক ঢুকে বসে থাকবে, তারও কোনো গ্যারান্টি নেই। তো বাবা বলছেন পরিস্থিতি, পরিস্থিতি কি দেখাচ্ছ, কি কি পরিস্থিতি আসবে, আর সেখানে মনের স্থিতি কতটা অচল অডল চাই সেটাকে চিন্তা করো, তাই না? তো কত নিশ্চয় আর কত নেশা, এরকম না যে ভগবান তুমি থাকতে আমার ঘর ভেঙে গেল কি করে, হ্যাঁ আমার বাল বাচ্চা মাটিতে ঢুকে গেল কি করে, তাহলে তো গেছে। বাবা তো আগে থেকে শক্ত করছে যে পরিস্থিতি বাবার কারণে আসে না, বাবা কখনো, ভগবান কখনো কাউকে দুঃখের পরিস্থিতি দেয় না, এটা তোমার কার্মিক অ্যাকাউন্ট। সেই ভূকম্পে কেউ আবার খুব ধনবান হচ্ছে, কেউ আবার তলিতলান্ত হয়ে যাচ্ছে, তো সবারটা সমান নয়, সব কার্মিক অ্যাকাউন্ট, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই জন্যে শুধু একটাই কথা ভিতরে, যে সাধন সুবিধা আছে ইউজ করব, কিন্তু এটা ভাববো যে সব একদিন ধোঁকা দেবে, আর সেই সময়ে যেন আমার স্থিতি পারফেক্ট থাকে, কোনো প্রভাব নেই, তাই না? স্লোগান, निमित्त बन यथारथ पाट बजाओ, निमित्त बन यथारथ पाट बजाओ, तो सर्व के सहयोग की, निमित्त बन यथारथ पाट बजाओ, तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी, तो सर्व के सहयोग की मदद मिलती रहेगी। বাবা বলছেন ট্রাস্টি হয়, নিমিত্ত হয়, কাজ করে যাও, অটোমেটিক সবাই সহযোগী হবে। যোগের জন্য অব্যক্তি সাইলেন্স দ্বারা, বাবা বলছেন সারাদিন কেমন থাকবে, অব্যক্ত স্থিতি साइलेंस, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। किसी भी कार्य में नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता होती है, चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो। एकाग्रता अर्थात एक ही स्वरूप में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना। तो बाबा बोलছেন কোনো কিছু নতুন বানাতে গেলে বা নতুন আবিষ্কার করতে গেলে বৈজ্ঞানিকদের রিসার্চ সেন্টার নিরিবিলি জায়গাগুলো হয়, তাই না? একান্ত জায়গায় হয়, শহর থেকে দূরে। তো সেই রকম বাবা বলছেন যে এই অব্যক্ত মাস হলো আমাদের
সায়েন্টিস্ট হবার সময়, নিজের উপরে আবিষ্কার করার সময় যে আমার ভিতরে কি খারাপ কি ভালো। আর আজকে তো বাবা বলে দিয়েছেন আসুরি গুণ কি আছে খোঁজো, তিরস্কার করো, রিজেক্ট করো। আর ভালো গুণে আমাকে ভরপুর হয়ে যেতে হবে লড়াই লাগার আগে, না হলে পানিশমেন্ট শুরু হয়ে যাবে, তাই না? तो एक ही लगन मगन हो जाना, अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाना, इससे बुद्धि का भटकना सहज छूट जाएगा। देह और देह की दुनिया सहज भूल जाएगी और डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होने लगेगा। तो सारा दिन एमन फरिश्ता स्थिति और एमन दैवी गुणधारी देवी देवता स्थिति और आत्मिक भाई भाई दृष्टिवृत्ति स्थिति एमन धारण करो, एमन मग्न হয়ে যাও যে বাবা বলছেন যে সারা দুনিয়া বুদ্ধি থেকে চলে যাবে আর ডবল লাইট ফরিস্তা বলে নিজেকে অনুভব করতে পারবো, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি।